Good morning, friends all over the world. Buenos días, amigos de todo el mundo. Let's continue in this beautiful chapter. Continuemos en este hermoso capítulo. Look, in verse 14, it's very interesting what the Passion puts as a headline over this passage. Miren, en el versículo 14 es muy interesante lo que la pasión pone como titular sobre este pasaje. Now, I understand it's the headline that the Passion wrote. Paul didn't write that. Ahora entiendo que es el titular que la pasión escribió. Pablo no escribió eso. But I like it. Pero me gusta. It says a father's warning. Dice la advertencia de un padre. You see, Paul didn't come to them as a great authoritative apostle, but as a true father who cared. Como ven, Pablo no vino a ellos como el gran apóstol autoritario, sino como un verdadero padre que los cuidaba. So look what he says in verse 14. Así que miren lo que dice en el versículo 14. I'm not writing this to embarrass you or to shame you. No les escribo esto para avergonzarlos o para ponerlos en ridículo. It's really interesting that he says that. Es realmente interesante que diga eso. Because if you look at everything that he says, it seems like he's really embarrassing them. Porque si nos fijamos en todo lo que dice, parece como si realmente los estuviera avergonzando. You know, like he's really telling them off and how bad they've been. Ya sabes, como si realmente los estuviera regañando por los malos que han hecho. So now he's telling them why he's writing all this to them. Y ahora les dice por qué les escribe todo esto. Wouldn't that be beautiful? ¿No sería hermoso If everybody in the Christian world si cada uno en el mundo cristiano who has to correct some things in the lives of others, que corrigieran algunas cosas en la vida de los demás? and yes, it sometimes has to be done. Y sí, a veces hay que hacerlo. You know, I understand we don't mess with other people's personal lives. Sabes, entiendo que no nos metamos en la vida privada de los demás. But think, I'm leading several ministries here in Brazil and worldwide. Pero piensa, yo estoy dirigiendo varios ministerios aquí en Brasil y en todo el mundo. You know, with the children, with the School of the Prophetic, and with the teaching ministry that we do. Ya sabes, con los niños, con la Escuela Profética y con el ministerio de enseñanza que hacemos. And there are a lot of people involved. Hay mucha gente involucrada. So sometimes there has to be brought correction and adjustment. Por lo tanto, a veces hay que hacer correcciones y ajustes. You know, as the founder and president of Brazilian Kids Kare, sometimes things have to be adjusted. Sabes, como fundador y presidente de Brazilian Kids Kare, a veces las cosas tienen que ser ajustadas. And I tell you what, I can really say that I'm very thankful to God Y te digo que realmente puedo decir que estoy muy agradecido a Dios that whenever we needed to do that, we did it from this heart that Paul describes here. que cada vez que tuvimos que hacer eso lo hicimos desde este corazón que Pablo describe aquí. Look, Paul had no desire to embarrass or shame them, yet they had to be corrected. Mira, Pablo no tenía ningún deseo de humillarlos o avergonzarlos, pero había que corregirlos. So now he opens his heart. Así que ahora abre su corazón. He says, I don't want to do this to even shame or embarrass you. No, 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 no. Él dice, no les escribo esto para avergonzarlos o para ponerlos en ridículo. No, 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 no. But to correct you as the children I love. Sino para corregirlos como a los hijos que amo. You know, Paul, in that same letter, he wrote to them about the importance of love. ¿Sabes? Pablo en esa misma carta les escribió sobre la importancia del amor. You know, we treat 1 Corinthians 13 as a separate thing Paul wrote, but of course it wasn't. Tratamos a 1 Corintios 13 como una cosa separada que Pablo escribió, pero por supuesto que no lo fue así. Paul wrote one single letter all the way from the beginning to the end, no chapters, no verses. Pablo escribió una sola carta desde el principio hasta el final sin capítulos ni versículos. So Paul would never dare to write about the importance of love if he would not walk in it. Por lo tanto, Pablo nunca se atrevería a escribir sobre la importancia del amor si no caminara en él. I mean, think about it. Paul said, I beat my own body so that I don't preach one thing and don't live it. Quiero decir, piensa en esto. Pablo dijo, golpeo mi propio cuerpo para no predicar una cosa y no vivirla. So now Paul is trying to convince them that, look, my only motive is I love you as my children. Entonces, ahora Pablo está tratando de convencerlos de que, miren, mi único motivo es que los amo como a mis hijos. What love is there that does not correct his children? ¿Qué amor es ese que no corrige a sus hijos? Think about it. Piénsalo. I don't want to upset my kids, so I'm not going to correct them. No quiero hacer enojar a mis hijos, así que no voy a corregirlos. So you're going to let your kids grow up lawless and do whatever they want to and destroy their lives just because you don't want to correct them? Entonces, ¿vas a dejar que tus hijos crezcan sin ley y hagan lo que quieran para destruir sus vidas solo porque no quieres corregirlos? There is absolutely no love in that attitude.
No hay absolutamente nada de amor en esa actitud. True love will never try to embarrass or shame, but is always willing to correct. El verdadero amor nunca tratará de avergonzar o humillar, pero siempre está dispuesto a corregir. You know, I've prayed with and counseled and helped countless people Sabes, he orado y aconsejado a innumerables personas whose lives have been in such a mess because they've been spiritually embarrassed and shamed by other people. cuyas vidas estaban en tal desorden porque habían sido avergonzados espiritualmente por otras personas. You know, I remember very early in 1982, Sabes, recuerdo que muy temprano en 1982, one of my mentors said to me, uno de mis mentores me dijo, Reinhard, never use the pulpit to correct people publicly, individually. Never do that. Reinhard, nunca uses el púlpito para corregir a la gente públicamente, nunca hagas eso. Talk to people. Habla con la gente individualmente. And you know, when I think how many people have been embarrassed instead of being corrected because they are deeply loved. Y sabes, cuando pienso en cuántas personas han sido avergonzadas en lugar de ser corregidas porque son profundamente amadas, This has caused so much pain among Christians. esto ha causado tanto dolor entre los cristianos. Do you know, I've learned that if you really sincerely love people, they are also be willing to listen to your correction. Sabes, he aprendido que si realmente amas sinceramente a las personas, ellas están dispuestas a escuchar tu corrección. And if the occasional exception happens and they're not willing, you just continue to love them. Y si en ocasiones ocurre que no están dispuestas a ser corregidas, simplemente continúas amándolas. So Paul again shows his heart that it was not about him, not about his idea, not about his theology. Así que Pablo muestra de nuevo su corazón, que no se trataba de él, no se trataba de su idea, no se trataba de su teología. It was all because he loved them truly. Todo era porque los amaba de verdad. So I would like you to think about a few things. Así que me gustaría que pensaras en algunas cosas. Number one, Número 1. have you been embarrassed and corrected by other Christian or maybe leaders? ¿Has sido avergonzado y corregido por otros cristianos o tal vez líderes? Then remember, this was not the heart of God. Entonces recuerda, este no era el corazón de Dios. So don't think God does it to you because people did that to you. Entonces no pienses que Dios te hace eso porque la gente te hizo eso. And forgive those who've done that to you Y perdona a aquellos que te han hecho eso, from all of your heart. de todo corazón. And maybe you have been somebody who's done that to other people, then ask forgiveness. Y tal vez tú has sido alguien que le ha hecho eso a otras personas, entonces pide perdón. And the last thing I want you to think about, Y la última cosa en la que quiero que pienses, every time things need to be corrected, are you doing it because you sincerely love these people? cada vez que hay que corregir esas cosas, ¿lo haces porque amas sinceramente a esas personas? If not, first fix your heart and then bring correction. Si no es así, primero corrige tu corazón y luego lleva la corrección. See you guys tomorrow. Nos vemos hasta mañana.